وجوب کا بیان اور عمرہ کی فضیلت کا بیان۔ امام بخاری کا یہ دعویٰ ہے کہ عمرہ یہ حج کی طرح کے ہیں، فرض ہے، اس لیے وجوب العمرہ کر کے باب لائے۔ اور دلیل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی بات کو نقل کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے لیس احد الا وعلیہ حجۃ وعمرۃ، ہر ایک پر حج و عمرہ ضروری ہے، ہر ایک پر کیا ہے؟ حج و عمرہ ضروری ہے، یہ بیان کیا، واجب ہے، ہر ایک پر حج و عمرہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول پیش کیا، کہتے ہیں کہ عمرہ ضروری ہے لقرینتہا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں حج کے متصل ہونے کی وجہ، حج کے ساتھ متصل اور ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتم الحج والعمرۃ للہ فرمایا، تو اللہ نے فرمایا جس طرح سے حج فرض ہے، حج کو مکمل کرو، اسی طرح سے عمرہ بھی فرض ہے، عمرہ کو بھی مکمل کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مقصد یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ دونوں کی اتمام کا حکم دیا، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا، جس طرح سے حج فرض ہے اس طرح عمرہ بھی فرض ہے، یہ بیان کیا۔ اور امام بخاری کا بھی یہی رجحان ہے، یہی امام شافعی اور امام احمد کا بھی مذہب ہے کہ عمرہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، واجب بمانا فرض ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے یہاں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عمرہ سنت مؤکدہ ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس کے قول پیش کیے ہیں، ان کے آثار اور ایک حدیث بھی پیش کر رہے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہم، عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک بیچ کے سارے گناہ کے لیے کفارہ ہے، یہ حدیث پیش کی۔ اس میں وجوبی عمرہ کا تو بیان اتنا صاف نہیں ہو رہا، بس اتنے ہیں، عمرہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں کے لیے عمرہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے عمرہ کی اہمیت تو کچھ معلوم ہو رہی ہے، امام بخاری یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عمرہ کی اہمیت معلوم ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب ہے، اس سے عمرہ کرنے کی ایک ترغیب ہو رہی ہے۔ اب آگے یہی کہیں گے اسی سے فرضیت معلوم ہو رہی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے عمرہ کی فضیلت تو سچ میں معلوم ہو رہا ہے، فضیلت معلوم ہو رہا ہے، فضیلت ثابت ہے، لیکن عمرہ فرض ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے فرضیت تو کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر والی بات ہے، ہاں ان دونوں کے بات سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پیش کر رہے ہیں، ہر ایک پر حج و عمرہ واجب ضروری ہے، یہ واجب ضروری ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اس تعبیر سے واجب اور فرض ہی ثابت ہو، بلکہ ہر ایک کو عمرہ اور حج کرنا چاہیے، ہر ایک کو حج اور عمرہ کرنا چاہیے، چاہے فرضیت کے طور پر ہو چاہے سنیت کے طور پر ہو، کرنا چاہیے۔ اسی کی تعبیر کو بتانے کے لیے ہر ایک پر حج و عمرہ ہے، اور اسی حج و عمرہ میں جو عمرہ جو ایک تاکیدی حکم ہے، اس بات کو بتانے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ جب حج عمرہ کرنا تاکید ہے اس کے اندر، تو اس کو کرنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو اس تاکیدی حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے فرضیت ثابت ہونا ضرور، فرضیت ثابت نہیں ہو رہی ہے، فرض ہونا ضرور نہیں ہے، فرض نہ ہونے سے بھی کرنا چاہیے، یہ معنی ہوگا۔ اور جہاں تک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے عمرہ کی فرضیت معلوم نہیں ہوتی ہے، ابتداءً عمرہ فرض ہے،
इब्तिदान उम्रा फ़र्ज है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कौल से ये नहीं साबित होता है, बल्कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कौल से ये साबित होता है कि जिस तरह से हज की इत्माम ज़रूरी है, इसी तरह से उम्रा की इत्माम भी ज़रूरी है। शुरू कर दिया तो इत्माम ज़रूरी है, शुरू कर दिया तो इत्माम ज़रूरी है। इब्तिदान फ़र्ज है या वाजिब है, उससे कोई बहस नहीं है। इब्तिदान शुरू करना, उम्रा करना फ़र्ज है या नहीं है, इसके बयान नहीं है। लेकिन अगर शुरू कर दिया, अब इत्माम फ़र्ज है, इत्माम ज़रूरी है। इब्ने अब्बास के कौल का ये मतलब है। और कुरान की आयत में भी अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह खुद बताया, इत्माम करो। ये नहीं कहा कि हज शुरू से हज करो, हुज्जुल बैत हुज्जु वअतमिरू, ये नहीं फरमाया। हज करो और उम्रा करो, ये अल्लाह ने नहीं कहा। वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती, वो तो है। वलिल्लाहि अलन नासी इतिमारुल बैत या उम्रतुल बैत, ये तो नहीं फरमाया। हज के बारे में तो साफ साफ है, लेकिन उम्रा के बारे में नहीं है। जहाँ तो मसला है कि उम्रा अगर किसी ने शुरू कर दिया, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, कुछ नहीं, सुन्नत है, लेकिन शुरू कर दिया, अब इत्माम ज़रूरी है। हमारे यहाँ भी है, सब के यहाँ है। ये तो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि उम्रा चाहे फ़र्ज हो चाहे सुन्नत हो, जो भी हो, शुरू करने के बाद इत्माम ज़रूरी है। इसी मसले को हम लोग दूसरी जगह में भी मुंतकिल करते हैं, दूसरी जगह में मुंतकिल करते हैं कि नफल इबादत शुरू करने से उसके इत्माम ज़रूरी है, वाजिब है, तोड़ नहीं सकते। जैसे उम्रा में तोड़ नहीं सकते। तो बहरहाल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कौल से फर्जियत, इब्तिदान फ़र्ज होना साबित नहीं। इत्माम फ़र्ज है, इत्माम लाजिम है, इत्माम ज़रूरी है, वो साबित होता है। वो तो सबके यहाँ है, हमारे यहाँ भी है। इन सब के बरखिलाफ उम्रा फ़र्ज नहीं है करके खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल उम्रती अहिया वाजिबतुन अमला, अनिल उम्रती हिया वाजिबतुन अमला, कि उम्रा फ़र्ज है, वाजिब है या नहीं है। तो काला ला, साफ जवाब दिया, नहीं। जवाब दे रहे ला। व अन यातमिरू हुवा अफजलु, व अन यातमिरू हुवा अफजलु, उम्रा करे ये अफजल है। इससे तो साफ साफ हो गया कि उम्रा फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन उम्रा करना चाहिए, ये एक अफजल इबादत है। उसी का बयान है अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, इसी फजीलत को बयान किया। इस तरह देखो, इस सिलसिले में उम्रा फ़र्ज नहीं है, हज फ़र्ज है, उम्रा फ़र्ज नहीं है। उसके सबसे बड़ी दलील क्या है? सबसे बड़ी दलील ये है, अगर हज की तरह उम्रा भी फ़र्ज होता, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतमाम से हज किया, तो उम्रा भी तो इसी एहतमाम से करते हैं। लेकिन उम्रा में तो ऐसा नहीं है। उम्रा तो आपसे करना साबित है, लेकिन जिस तरह हज में एहतमाम करके सबको हज करा रहे, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा में नहीं किया। ये खुद इस बात की बड़ी दलील है कि उम्रा करो तो ठीक है, ना करो तब भी चलता है। करो तो ठीक है, ना करे तब भी चलता है। ये खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये मालूम हो गया है। वरना हज की तरह पूरे तमाम सहाबा को उम्रा भी कराते। तो ये सब दलाइल है जिससे मालूम होता है कि उम्रा फ़र्ज नहीं है। हाँ, कोई करे तो अच्छा है, सुन्नत है, और ये बड़ी इबादत है, बड़ा सवाब भी है, जिसको हदीस में खुद बयान कर रहे हैं कि कफ़ारा है तमाम गुनाहों के लिए, बीच के तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाता है। और ये قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. یہ حج مبرور کے بارے میں بھی والحج المبرور ليس له جزاء إلا